दोस्तों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड पढ़ने जा रहे हैं, रेनेसां पीरियड। ये एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर की दोबारा से बर्थ हुई थी। ये पीरियड जो है 1500 से लेके 1660 तक चला। रेनेसां का मतलब रीबर्थ है। रीबर्थ यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की रीबर्थ। इंग्लिश लिटरेचर इसके अंदर दोबारा से एक नया रूप ले चुका था। तो चलें, सबसे पहले इसकी हम बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। रेनेसां पीरियड से पहले ना लोग जो थे वो सिर्फ रिलीजन के बारे में सोचते थे। उन्हें सिर्फ धर्म से फ़र्क पड़ता था कि कौन किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है। उन्हें लोगों की थिंकिंग, लोगों की थॉट्स, लोगों की फीलिंग्स के बारे में कोई पड़ी नहीं थी। उन्हें सिर्फ रिलीजन का पता था कि कौन किस से ताल्लुक़ रखता है, और राइटर्स भी थे वो अमूमन इसी टॉपिक के बारे में ही लिखते थे। क्योंकि पुराना टाइम था तो ज़्यादा लोग सोचते नहीं थे एक दूसरे के बारे में, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, और राइटर जो थे सिर्फ वही लिखना पसंद करते थे जो लोगों को पसंद आता था। लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर जब रेनेसां आया, लोगों ने जो दूसरे चीज़ें जो हैं, दूसरे टॉपिक्स हैं, लोग ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना शुरू किया। रिलीजन के बारे में उन्होंने सोचना फिर भी नहीं छोड़ा था, लेकिन उनकी जो थॉट थी ना वो वाइड हो गई। वो अब इंसानों के बिहेवियर, इंसानों की थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचने लग गए। तो जब इन सब चीज़ों के बारे में लोग सोचने लग गए ना, तो राइटर जो था ना, उन्होंने सोचा कि ये जब अब लोग नए नए तरीके सोच रहे हैं, तो हम क्यों ना अपनी जो राइटिंग है उसके अंदर जो चेंज लेके आएँ। फिर उन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर चेंज लाया, और काफ़ी कुछ इन्होंने जो है ना थीम्स वगैरह चेंज की अपनी राइटिंग के अंदर। और जो ग्रीक और रोमन जो राइटर्स थे ना, उनकी राइटिंग को पढ़ा और उनकी राइटिंग से कुछ आइडियाज़ लिए, कुछ उनके तरीक़ेकार को कॉपी किया और यहाँ पे अपना काम लिखना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा पीरियड था जिसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली। अगर ये पीरियड ना आता तो इंग्लिश लिटरेचर आज जो है ना इतनी इम्पोर्टेंस ना हासिल कर चुकी होती। तो इस पीरियड ने आके इंग्लिश लिटरेचर को रिफ़्रेश कर दिया। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था इसका, कि लोग पहले रिलीजन के बारे में सोचते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका इंटरेस्ट जो था वो चेंज हुआ, और लोग साइंस, एजुकेशन, आर्ट, पॉलिटिक्स और ह्यूमन नेचर के बारे में भी स्टडी करने लग गए। उनके बारे में भी जानने के लिए लोग बेचैन हो गए, लोग उनके चीज़ों के बारे में भी जानना चाहते थे। इस वजह से राइटर्स ने इन चीज़ों के बारे में भी, इन टॉपिक्स के बारे में भी लिखना शुरू कर दिया अपने काम में। टाइम पीरियड के अंदर राइटर्स थे ना जिन्होंने इम्पोर्टेंस हासिल की, वो थे विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन, एफ बेकन, एडमंड स्पेंसर। ये कुछ ऐसे राइटर्स थे जिन लोगों ने इस टॉपिक के अंदर, इस पीरियड के अंदर अपने जो काम है ना उनको किया, और वो फेमस हो गए। और ये राइटर्स भी उसके बाद इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि आज तक इनके काम पढ़े जाते हैं। अब कुछ मेजर फीचर्स हैं इसके, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे ह्यूमनिज़म। ह्यूमनिज़म क्या? ह्यूमन जो लाइफ है और ह्यूमन जो एबिलिटीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गए इस दौर के अंदर। राइटर्स जो थे लोगों की थिंकिंग के बारे में सोचने लग गए, लोग कैसा फील कर रहे हैं, लोगों का डर क्या है, लोग किस चीज़ से खुशी हो रही है। पहले राइटर्स इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते थे, वो सिंपल लिखते थे, और इतने इम्पॉर्टेंट और मेजर वर्क भी नहीं थे उनके। लेकिन जब ये इस तरह उन्होंने ह्यूमनिज़म और ह्यूमैनिटी के बारे में लिखना शुरू किया, लोगों की फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में सोचना शुरू किया, और उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो ये जो टाइम पीरियड था ना उनके वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया। दूसरी चीज़ आ गई इंटरेस्ट इन क्लासिकल लिटरेचर। लोगों को पहले से इंटरेस्ट तो था लिटरेचर के अंदर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। ग्रीक और रोमन के काम जो थे ना लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़े थे। बाद में जब राइटर्स ने भी देखा कि लोगों की थिंकिंग और थॉट्स चेंज हो रही हैं, लेकिन वो फिर भी ग्रीक और रोमन जो वर्क्स हैं उनके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो राइटर्स ने उनको भी स्टडी किया, और उनके आइडियाज़ और स्टाइल को कॉपी करके ना अपने जो नए वर्क है ना उनके अंदर इन्वेंट करना शुरू कर दिया, उनके अंदर काम करना शुरू कर दिया। उसके ऊपर आइडियाज़ नए लिए उन्होंने, टॉपिक्स भी नए लिए, लेकिन जो स्टाइल था ना वो पुराना ही इस्तेमाल किया उन्होंने। जो पार्ट है वो है ग्रोथ ऑफ ड्रामा।
ڈرامہ جو ہے نا اس نے بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل کی اس کے اندر. تھیٹر جو تھا وہ لوگوں کی جو انٹرسٹ کا نا بہت زیادہ پارٹ بن گیا. لوگ اس کے اندر بہت زیادہ اٹریکٹ ہونے لگ گئے جو تھیٹر کی طرف. اور جو انگلش ڈرامہ تھا نا اس نے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دی یہاں پہ اور بہت زیادہ ہائی لیول پہ یہاں پہ پہنچ گیا. امپورٹنس آف انڈیویجویلٹی. جو لوگ تھے نا رائٹرز جو تھے اور لوگ تھے وہ پہلے لوگوں کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے تھے ایک دوسرے کی فیلنگس کو, ایک دوسرے کے تھاٹس کو, کہ وہ کیا سوچتے ہیں, وہ کیا فیل کر رہے ہوں گے اس ٹائم پہ, ان کی سوچ کیسی ہے. ان چیز کو وہ پہلے انٹرسٹ ہی نہیں دیتے تھے. انٹرسٹ تھا ہی نہیں ان کا اس چیز کے اندر, امپورٹنس ہی نہیں دیتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ایک ایک پرسنالٹی کو امپورٹنس دینی شروع کی, اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا. یہ جو آج کے دور میں ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا سوچیں گے, یہ اسی پیریڈ میں شروع ہوا کہ لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا, لوگوں کی کو امپورٹنس دینی شروع کی, لوگوں کی تھاٹس کے کو امپورٹنس دینے کی شروع کی. لو اینڈ بیوٹی, جو اس کے اندر میجر تھیم جو امپورٹنس حاصل کر گئی نا وہ تھی لو, بیوٹی, فرینڈشپ, ریلیشن شپ. یہ ساری چیزیں جو تھی نا انہوں نے امپورٹنس حاصل کر لی اور یہ میجر تھیم بن گئی رائٹرز کی ان کے ورک کے اندر, اسپیشلی پوئٹری کے اندر. ڈیولپمنٹ آف پوئٹری. اب ڈرامہ کی اس میں ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوئی, ڈرامہ نے امپورٹنس حاصل کر لی, تو اس کے ساتھ ساتھ پوئٹری میں نے بھی بہت ڈیولپمنٹ حاصل کی اس کے اندر. سونٹس کے اندر اسپیشلی لوگوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا اور سونٹس جو ہو گئے وہ پاپولر ہو گئے. اب اگر ہم اس کی امپورٹنس کی بات کریں اس پیریڈ کی, تو جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اس کے اندر میجر ڈیولپمنٹ آئی, انگلش لٹریچر بہت زیادہ وائڈ امپورٹنس حاصل کر گیا اس کے اندر. رینیسانس پیریڈ کے اندر انگلش لٹریچر کے اندر بہت زیادہ میجر چینج آئے تھے, لوگوں کی تھاٹس چینج ہو گئی, رائٹر جو تھے ان کا پورا ایک لکھنے کا پیٹرن ہی چینج ہو گیا. لوگ مختلف انداز میں سوچنے لگے, مختلف انداز میں بات کرنے لگے, مختلف چیزیں پڑھنے لگے. کتابوں کے اندر ان کا انٹرسٹ آ گیا, تھیٹر کے اندر آ گیا, ڈرامہ دیکھنے لگ گئے لوگ. تو جو رائٹرز تھے نا انہوں نے اس طرح لکھنا کام شروع کیا کہ لوگ اس کے اندر انٹرسٹ لیں, لوگ اس کو پڑھیں. اور اگر جو لوگ تھیٹر کے یہ لٹریچر پڑھنا نہیں نہ چاہتے ان کے لیے انہوں نے ڈرامہ انوینٹ کر دیا کہ لوگ ڈرامہ دیکھ لیں لیکن ہماری جو بات ہے نا, ہمارا جو آئیڈیا, ہماری جو تھاٹ ہے وہ کنوے ہو جائے لوگوں تک. تو لوگوں نے اس چیز کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ لیا, اور جب رائٹرز نے یہ دیکھا کہ لوگ اس کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں تو انہوں نے بھی اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ چھوٹا سا تو نہیں, بہت زیادہ بڑا ٹاپک تھا. آج ہم نے چھوٹی سی ویڈیو کے اندر اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس پیریڈ کی سمجھ میں آئی ہوگی, کلیئر ہوا ہوگا. ہے تو ایزی سا ہی ہے, اسٹوری کی طرح میں نے بتانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کو کچھ بھی سوال سمجھ میں نہ آیا ہو, کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا, میں اس کا جواب ضرور دوں گی. اللہ حافظ.